સારી બબન પસાર કરી વાણા પસાર કરશો જી. નમો હરિહં તાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણ નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોહી સપ્પસામૂર્ણં એસો પંચ નમુકારો સબ્બ પાવપણાશરો મંગલાણં ચ સબ્બે સંપદમંગો મંગલમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈનો ધર્મોસ્તુ મંગલમ ઓંકારં બિંદુ સંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ શાંત પ્રાજ્ઞવરો વક્તા ગચ્છાધિ સુસંયમી શૂરીશ્વરો ગુણાબ્ધિસ્યાસંગબુદ્ધૈસદોદ્યમી શારદા શારદાંબુજ વદના વદનાંબુજે સર્વદા સર્વદાસ્માકં સન્નિધિં સન્નિધિં ક્રિયા અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાഞ്જનશલાકયા નેત્રముન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. કલાકાર મૌ કલાકારનું જોડિયાર અને સાથે ભાવ સમાય ઠંડી ચારાગાર ધારણા અવિગ્રહ પંચખારી પ્રભુ સહસ્રાર પ્રકારનું શબ્દ સમાયોત્યાગારેણમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સુભદ્રાય નિંદયાયેણમ વંદે જીવે કિં જનયરી નિંદયાયેણમ પંચાણું ગામં જનયરી ઇત્યાદિ સૂત્રની એક દિવ્ય વાણી પ્રભુ દ્વારા ફરમાવાઈ રહી છે. જે અનંત ઉપકારી પરમાત્મા પોતાની અંતિમ દેશના 16 પ્રહર પ્રભુ દેશના અનવરત ધારાએ જે વરસ્યા છે અને એ વર્ષા અત્યારે તો આપણને કંઈક જોરદાર વરસાદ પડે તો એમ લાગે કે બહુ જોરથી વરસાદ પડે, પણ પ્રભુ જે રીતે આ વરસાદ એની કલ્પના પણ ન કરી શકે કે પ્રભુ કઈ રીતે વરસ્યા. કેટલી અનવરત ધારા અને એ વર્ષાની ધારા જે પાત્રમાં સંકલિત થઈ સંગ્રહિત થઈ એનું નામ પરમ પાવન શ્રી ઉત્તરાધેય સૂત્ર. ભાગ્યશાળી છે આપણે કે આવું ખાલી છે ને આપણને પોતાની જાત ભાગ્યશાળી પણ લાગે ને તો આપણું કામ થઈ જાય. કદાચ બીજા કોઈ તત્વ ન સમજી શકીએ, ન અપનાવી શકીએ, પણ ઓહો પ્રભુની વાણીનો આસ્વાદ મને માણવા મળ્યો. કેટલા અહોભાવમાં પણ આપણે રહીએ ને કામ થઈ જાય, એકાદ પદાર્થ પણ ગમી જાય, સ્પર્શી જાય અને જીવન પરિવર્તન થઈ જાય. કારણ કે એકાદ પણ મજબૂત ગુણ આપણા જો જીવનમાં અપનાવાઈ જાય ને તો એ 100 દોષોને મારી શકે, અને એકાદ પણ મજબૂત દોષ જો એટલો તીવ્રતાએ આગ્રહપૂર્વક પડેલો હોય તો એ આપણા 100 ગુણો ઉપર પાણી ફેરવી શકે. એટલે આ અદ્ભુત 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 ઉત્તરાધ્યાય સૂત્ર અને એની અંદરનો કેટલામું અધ્યાય અને શું નામ છે? સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ અધ્યયન. એની અંદર પહેલા કયા વિષયનો પરાક્રમ કર્યો ને ભાઈ? પરાક્રમ કે ખાલી સાંભળ્યો? સંવેગ. ત્રીજા નંબરમાં ધર્મ શ્રદ્ધા. ચોથા નંબરમાં ગુરુ સાધર્મિક શુશ્રૂષા. તમે ચોપડી પેન લાવતા નથી એટલે ભૂલી જશો, એટલે રિપીટ કરાવું છું. કાલથી નહીં લાવ્યા તો લઈ આવજો. ચોથા નંબરમાં ગુરુ સાધર્મિક શુશ્રૂષા. પાંચમા નંબરમાં આલોચના અને છઠ્ઠા નંબરમાં નિંદાની વાત ચાલે. નિંદા એટલે કોની નિંદા? આત્મનિંદા. આલોચનાના સંદર્ભમાં 3 ગુણો બતાવ્યા. 73 ગુણો છે આની અંદર. પરાક્રમના સ્થાનો છે, એનામાંથી 3 સ્થાનો સળંગ. પહેલું આલોચના,
બીજું નિંદા ને ત્રીજું ગરહા. આ ત્રણ સ્થાનો જેના માટે બતાવ્યા હોય એ જ બતાવી દે કે આલોચના કેટલી અનિવાર્ય જીવનનો અંગ છે. શ્રાવક હોય કે સાધુ હોય એણે અંતરના નિંદાપૂર્વક, અંતરના ગરહાપૂર્વક એ કઈ રીતની આલોચના કરવી અને એની અંદર આત્મનિંદા વડે જીવ શું ઉત્પન્ન કરે એની વાત અહીંયા ઉત્તરાધ્યાય સૂત્રમાં કરી રહ્યા છે. જગતની અંદર ઘણા બધા દોષો વિદ્યમાન છે, એટલે જીવો ઘણા છે અને છતાં જ્યારે આપણે મહાપુરુષોના ઉદ્ગારો સાંભળીએ ને ત્યારે એમ લાગે કે મહાપુરુષ એમ પ્રૂવ કરવા ઈચ્છે છે, એમ સાબિત કરવા ઈચ્છે છે કે આ જગતની અંદર સૌથી નીચોમાં નીચો કોઈ માણસ હોય તો કોણ છે? મહાપુરુષ કહે છે હું છું. કોણ મહાપુરુષ કહે છે? કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી ભગવાન વિતરાગ સ્તોત્રની અંદર કે વાહમ પશુરપી પશુ. શું કે? હું પશુથી પણ નપાવટ પશુ એવો હું આપની સ્તવના કેવી રીતે કરી શકીશ? આનંદગંજી મહારાજ કે હું રાગી હું મોહે ફંડિયો તું નિરાગી નિર્બંધ જીનેશ્વર. હું રાગી હું મોહે ફંડિયો. અરે કઈક સ્તવનોમાં મનડું કી મહિન ભાજે. આખા જગતની અંદર હલકામાં હલકો માણસ હું તો હું છું. આગળ વધીને સંતો મહંતો એની અંદર સુરદાસજી થઈ ગયા. એ કે મૌસમ કોણ કુટિલ ખલકામી જીસ તનુ દિયો તાઈ બિસરાયો એસો નિમક હરામી. પોતાને નિમક હરામ કહે છે કે આપનું એ લૂણ ખાધું પણ આપને જ ભૂલી ગયો. અને પછી એક મહાપુરુષ કહે છે, એક જબરદસ્ત એક બનાવે છે, એક શું કહેવાય છે ને કન્ડિશન બનાવે છે, તમે સાધક તો જ કહેવાશો. અધમા અધમ અધિકોપતિ સકલ જગતમાં હું એ નિશ્ચય આવ્યા વિના સાધન કરશે શું? કે આખા જગતની અંદર કોઈ અધમ છે, એના કરતા કોઈ અધમ છે, એના કરતા કોઈ અધમ છે, તો એ અધમાધમના અધમાધમથી સૌથી અધમમાં અધમ તો કોણ છે? હું છું. એવો નિશ્ચય જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી કેટલા તમે સાધન કરી લો, પૂજા કરી લો, સામાયિક ચોવિયાર નૌકાશી આ તે બધું કરી લો, એક જ અજગર બેઠો છે, બધું અહીંયા કરી જશે. કોણ કરી જશે? અહંકાર. જ્યાં સુધી હું અધમાધમ છું, હું આ જગતની અંદર હલકામાં હલકું કહેવાતું એક તણખલાની શું કિંમત છે? એક સાવ પાછું જે કે રસ્તામાં પડેલા તણખલાની એની કઈ કિંમત એના કરતા પણ હું નીચે છું. અને આ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે પોતાના આત્માને પ્રત્યક્ષપણે એક અંતરદ્રષ્ટિ કરીને જ્યારે જીવ નિરીક્ષણ કર્યા કરે અને એનો તર્ક તમે એમ કહો મારા સાહેબ એક વ્યક્તિ દારૂ પીએ છે, એક વ્યક્તિ આખો દિવસ ત્યાં જ પડ્યો છે, જુગાર રમી રહ્યો છે, એના કરતાં હું અધમ કેવી રીતે? મને લોજિકલ સાબિત તો કરી આપો. હું તો ધર્મ કરું છું, હું તો દાન પુણ્ય કરું છું, અધમ કેવી રીતે? બોલો, કોઈ કરી આપશે સાબિત? મનથી જેટલો અધર્મ થાય એટલું ક્યાં નથી. મનથી તો તમને લાગે છે કે તમે જેટલું મનથી કરો એનાથી વધારે કોઈ નહીં કરતું હોય? શું લાગે છે? બોલો, લોજિક આપો. પોતાના પ્રતિ જો કોઈ પણ મહાપુરુષ કોઈ પણ વચન બોલે ને લોજિકલ જ હોય. તર્ક વગરનો કોઈ પણ વાક્ય લગભગ પ્રાય કરીને ના આવે. અહીંયા ઉપદેશ માલાની અંદર ગ્રંથકાર ચરમ શિષ્ય મહાવીર સ્વામી ભગવાનના શ્રી ધર્મદાસ ગણી તર્ક આપતા કહે છે, સોચ્ચાતે જીયલોએ જીનવયણમ જે નરાન યાણંતી સોચ્ચાણવી તે સોચ્ચા નાઉણ નવીકરણતી. શું કહે છે કે આ જગતની અંદર એ જીવો તો શોક કરવા યોગ્ય છે, એટલે પશ્ચાતાપ કરવા યોગ્ય, એટલે હીન કક્ષાના છે કે જે લોકો જીન વચનને જાણતા નથી. બરોબર છે? જે જીન વચનને જાણતા નથી એ તો છે, પણ જે લોકો જાણ્યા પછી પણ આચરણમાં લાવતા નથી, કરતા નથી, એ તો સોચાણવી તે સોચા, એ તો નીચ કરતા પણ નીચ કહેવાશે. કારણ કે કદાચ જુગાર રમનારાને જીન વચન નહીં મળ્યું હોય, કદાચ બીડી પીનારાને જીન વચન નહીં મળ્યું હોય, પણ આવી પ્રભુની દિવ્ય વાણી સાંભળી હજી પણ પ્રમાણ આટલું જાણે સંસાર અનિત્ય છે, વિષયો અનિત્ય છે અને આમાં ક્યાંય સુખ નથી, આટલું બધું જાણવા છતાં જો એની અંદર જ પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો બોલો આપણા કરતા હીન કોણ છે? અને મહાપુરુષ તો એને કહેવાય દોષ લવ પણ નિજ દેખતા નિર્ગુણ નિજાતમાં જાણ. આટલો પણ દોષ એમને તો કેટલો મોટો લાગે, બહુ જ ખટકે. એ જ બતાવે છે કે એની વિશુદ્ધિ કેટલી થઈ ચૂકી. એક વખત એક આચાર્ય ભગવાન પધાર્યા છે
અને આચાર્ય ભગવાન લગભગ ચાતુર્માસની સ્થિરતા 5 મહિનાનો આ વર્ષની જેમ ચાતુર્માસ હશે, વિશિષ્ટ સ્થિરતા હતી. એ આચાર્ય ભગવાનનું નામ રત્નાકર સુરેશ્વરજી મહારાજ. શું નામ? રત્નાકર સુરેશ્વરજી મહારાજ બહુ જ કપી, બહુ જ સંયમી અને ઉત્તમ આરાધક આત્મા, જ્ઞાની, ધ્યાની, બધી રીતે આગળ. ખાલી એક જ ખામી હતી કે કોઈક ભક્તએ એક સરસ મજાના રત્નનું કોઈક ઉપકરણ બોલાવ્યું હશે, રત્નજડિત ઉપકરણ, સાચા હીરા મોતી ડાયમંડનું, અને એટલું બધું કિંમતી, એટલું બધું જબરદસ્ત હતું કે એના ઉપર એમને થોડોક રાગ થઈ ગયો, મોહ થઈ ગયો. અને એ ઉપકરણ શું હતું, એને ઓગાની અંદર એવી રીતે છુપાવીને રાખે કે કોઈને પણ ખબર પડે. શ્રાવક કોનું નામ? અહીંયા આચાર્ય ભગવાનની વાત ચાલે છે. આચાર્ય ભગવંતે આ રીતનું ઉપકરણ રાખ્યું હતું, બધી રીતે સંયમી. અને શ્રાવક, એક વિચક્ષણ શ્રાવક, એક અભ્યાસુ શ્રાવક, એક પીઢ શ્રાવક, એને ખબર પડી ગઈ. બોલો, આપણને ખબર પડે કે મહાત્મામાં કંઈક દોષ છે, શું કરીએ? મહાત્મા પાસે તો આપણે કહી ન શકીએ ને, કારણ કે આપણું પણ એટલું લેવલ. એક વસ્તુ સમજી લેજો, મહાત્માને કંઈ પણ કહેવા માટે પોતાનું આચરણ બહુ મહત્વનું નથી. નંબર 1, પોતે કેટલું જ્ઞાન છે એ પણ મહત્વનું નથી. મહત્વનું પરિબળ એ છે કે મહાત્મા પ્રત્યે વાત્સલ્ય કેટલું છે. જો એની નિંદા ટીકા કરવા, એને હીન પાડવા જો આપણે પુરુષાર્થ કરતા હોઈએ, મને કહેવા દો તમે કેટલાય આચારવાન હો, કેટલાય જ્ઞાનવાન હો, પણ તમે યોગ્ય નથી કહેવામાં. તમે પીઢ નથી, કારણ કે તમને સાધુ પ્રત્યે વાત્સલ્ય નથી. તમને આચાર્ય ઉપાધ્યાય, સાધુ સાધ્વી ભગવંતો પ્રત્યે ઉછળતો અહોભાવ નથી, અને વાત્સલ્ય નથી. તમે કહ્યું એ તો શ્રાવક પીઢ વાત્સલ્યવાળા શ્રાવક હતા. એમને થયું આચાર્ય ભગવાન આપણે તો શું કરીએ ખબર છે, અને ખબર એવું આચાર્ય, હું સાધુ ભગવાન નહીં કહીએ તા, હું સાધ્વી ભગત હું કહીએ તા, તરત ઢંઢેરો પીટવાનું, નિંદા કરવાનું ચાલુ કરી દઈએ. કેમ? કારણ કે સસ્તામાં આગ પડાઈ થાય ને. હું મોટો, મને તો બધું આવડે, અને હું ચુસ્ત ને એ ઢીલા. અને છે ને, એક વસ્તુ સમજી લેજો, કોઈને ઢીલા પાડવાથી આપણે ચુસ્ત થઈ જતા નથી. શું છે? કોઈને ઢીલા પાડવાથી જો આપણે ચુસ્ત થઈ જતા હોત તો આ જગતની અંદર નિંદક વ્યક્તિ સૌથી ચુસ્ત હોવો એવું છે. બાકી તો કોઈની નિંદા કરનારો પોતે એટલો નીચે જાય છે, એટલો નીચે જાય છે, પોતાની જીભથી બીજાનું કીચડ ચાટે છે. અહીંયા વાત છે શ્રાવકની. શ્રાવક પીઢ શું રસ્તો અપનાવ્યો છે? એમને ખબર પડી ગઈ છે કે આ પરિગ્રહનો દોષ છે, આ સાધુ ભગવાનને ઉચિત દોષ નથી, કારણ કે પરિગ્રહનું બહુ મોટું નુકસાન હોય છે. અહીંયા એણે ઉપદેશ માલાની અંદર એક ગાથા છે, દોષસય મૂળ ચાલમ કુપરીસી વિવજ્યમ જયવંતમ અથમ વહસી અણથમ કિસણત્તમ તવમ ચરસી. એ પરિગ્રહ સંબંધની ગાથા છે, બરોબર છે? આજે હું ગાથા બોલ્યો, પરિગ્રહ સંબંધની ગાથા છે. એ શ્રાવક એ ગાથા લઈને વ્યાખ્યાન પછી સાહેબ પાસે આવ્યા. સાહેબ, મને છે ને આ ગાથાનો જરા અર્થ સમજાતો નથી. શું કીધું? આ ગાથાનો અર્થ સમજાતો નથી, આપ સમજાવવા કૃપા કરશો? સાહેબે કીધું 100%. અને સાહેબે સમજાવ્યું. સાહેબ, બધી સમજણ પડતી નથી. અને બીજી વાર સમજાવ્યું, ત્રીજી વાર સમજાવ્યું. એ દિવસનો ટાઈમ થઈ ગયો પૂરો. બીજા દિવસે આવ્યો, ત્રીજા દિવસે આવ્યા, ચોથા દિવસે આવ્યા. શ્રાવક કેટલા દિવસ સુધી આવ્યા? 6 મહિના સુધી સળંગ એ શ્રાવક આવે છે અને ગાથાનો અર્થ પૂછે છે. અર્થ બેસતો જ નથી. કેટલા અર્થ કર્યા, અને આ ગાથા ઉપર 108 અર્થ બી થયેલા છે. એટલે એટલી બધી ગુઢ ગાથા અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ અર્થો કરે છે. અથમ વહસી અણથમ કિસણત્તમ તવમ ચરસી. જો તું અનર્થકારી એવા અર્થને, એટલે કે એવી સંપત્તિને, એવા પરિગ્રહને જો તું વહન કરે છે, તો આ અનર્થકારી, તારું સંયમ અનર્થકારી છે. શા માટે એને તું વહન કરીને ફરી રહ્યો છે? શું ફાયદો? એ ગાથાનો ભાવાર્થ છે. પણ એ બધું સમજાવે, બધી રીતે સમજાવે, પણ બેસે ભાઈ, મગજમાં બેસે. શ્રાવકને બેસાડવા જ નહોતા તો ક્યાંથી બેસે? ટેકનિક, કઈ રીત છે? આચાર્ય ભગવાનને કે પણ નહીં, કંઈ નહીં. અને વિચારતા વિચારતા એક વખત આચાર્ય ભગવાનને વિચાર આવ્યો, આટલું સમજાવું, સમજણ કેમ નથી પડતી? બોલો, શું કારણ હશે? અને વિચારતા વિચારતા ખ્યાલ આવ્યો, હું પોતે પરિગ્રહ રાખીને બેઠો છું, પરિગ્રહની ગાથા સમજાવું, ક્યાંથી સમજણ પડે? અને એ દિવસે શ્રાવક જુએ એ રીતે પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો અને ગાથા સમજાવી. સાહેબ, સમજણ પડી ગઈ. અને આ રત્નાકર સુરી મહારાજ એટલું પશ્ચાતાપ થાય છે. શ્રાવક શ્રાવિકાઓને સાધુ સાધ્વીના અમ્મા પિયા કીધા છે. શું કીધા છે?
માતા પિતા કેટલું વાત્સલ્ય, કેટલો અહોભાવ શ્રાવક શ્રાવિકાના હૃદયમાં હોય અને દોષનું નિવારણ કેવી ટેકનિકો પૂર્વક કરે. ન કે જાહેરમાં તમારો છોકરો ક્યાંય જઈને કંઈક આડું અવળું કરી આવ્યો હોય, નવરાત્રિમાં જઈને ક્યાંક નાચીને કંઈક આડું અવળું કરી આવ્યો હોય, બોલો જાહેરમાં જઈને વાતો કરાય? બોલો છુપાવાય કે વાતો કરાય? આ સાધુ સાધી ભગવંતોની વાતો આપણે બહાર કરીએ એ જ બતાવે છે વાત્સલ્ય જ નથી. અને આ પીડ શ્રાવક શું આચાર્ય ભગવાનની અંદર પરિવર્તન આવ્યું છે. રત્નાકર સુરી મહારાજ અને પછી એ જબરદસ્ત રીતે અંદરથી પશ્ચાતાપ ઉભો થયો છે, આત્માની નિંદા ઊભી થઈ છે અને એ રત્નાકર 25ની રચના સંસ્કૃતની અંદર કરી અને એનો ભાવાનુવાદ આજના શ્રાવકો મંદિર છો મુક્તિ ગણા માંગલ્ય ક્રીડા ના પ્રભુ આપણે બોલીએ, એક એક ગાતા બોલીએ અને આત્માની નિંદા થાય, આંખમાંથી આંસુની ધાર વહે. શું મારો ખરડાયેલો આત્મા, ક્યાં હું બહાર નજર કરું છું? અંદર નજર કરું ને ત્યારે ખબર પડે કે બહાર જઈ શકું એવી મારી હેસિયત જ નથી. એક ખાસ વાત સમજવા જેવી છે. ધર્મ એ શું વસ્તુ છે? ધર્મ બહારની વસ્તુ છે જ નહીં, બતાવી શકાય એવી વસ્તુ જ નથી. કાં તમે અંદરથી દોષનું નિરૂપણ કરો, આત્મા પર્યાય દ્રષ્ટિએ કેટલો કલુષિત થયો છે, કાં તમે એનું નિરૂપણ કરો અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મા જેવો ચૈતન્ય ઘન છે એટલું તમે અવલોકન કરો. આ બે દ્રષ્ટિકોણે ધર્મ છે. બાકી તમે લોકોને બતાવવા કંઈ પણ કરો છો, લોકમાં ધર્મ સમાયેલો જ નથી. તમે આ ખોખાના નામને ઉપર કરવા ધર્મ કરો છો, ભૂલમાં છો. શું છે ધર્મ? 10 વૈકાલિક સૂત્ર કહે, જો ઉપવરતા વરરક્ત કાલે સંપિક કહે અપગમપગેણ. અરે આગમ સૂત્ર છે, સાધુ ભગવંતોની ચર્યા જેમાં કીધી છે. પ્રભુવીર સાધુ ભગવંતોને કહે છે, સંયમભાવ સુધી સાધુ ભગવંતોને કહે છે કે તમે એક રાત પૂરી થાય ને એટલે તમારા આત્માનું સંપ્રેક્ષણ કરજો, નિરીક્ષણ કરજો કે મારો આત્મા ગઈકાલ સુધી ક્યાં હતો, આજે ક્યાં પહોંચ્યો છે અને ક્યાં સુધી પહોંચવાની એની લાયકાત છે. અંદરમાં જોતા જ નથી. આ તો કેવું છે, દુકાન ખોલીને બહુ સરસ મજાની દુકાન ખોલી ધંધો કરવા બેઠા પણ કોઈ કેલ્ક્યુલેશન જ નથી. શું લોસ છે, શું પ્રોફિટ છે? બોલો ધર્મ કરીએ, અંદરના કેટલું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કે 10 વર્ષથી હું ધર્મ કરું છું પણ મારો પૈસા ઉપરનો મોહ ઓછો થયો. 10 વર્ષથી સામાયિક કરું છું, સમતા ભાવનો વિકાસ થયો. એ 10 વર્ષ પહેલા કોઈ ગાળ આપે ને તો હું 2 લાફા ઠોકતો હતો, હવે ગાળ આપે તો 1 લાફો ઠોકું છું. બોલો ઓછો થયો ગુસ્સો? પૂજા કરું છું, પરમાત્મા સ્વરૂપ અંદરમાંથી કેટલો પ્રગટ થયો. આટલો ધર્મ કરું છું, ધાર્મિક લોકો પ્રત્યેનો અહોભાવ, સાધર્મિકો પ્રત્યેનો અહોભાવ કેટલો પ્રગટ થયો. ક્રોધ માન માયા લોભ, અરે ધર્મ ચાલુ કર્યો ને પછી અહીંયા સુધી પહોંચ્યો અને જો ઘટતા ન હોય અને વધતા હોય શું કરવાનું? ધર્મમાં છીએ, રસ્તે છીએ. અને સૌથી મોટી હોનારત કે બધો ધર્મ કરું છું પણ અંદર શું થાય છે એને જોવાનો ટાઈમ નથી. શું હાલત થાય? એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે આત્માનું નિરીક્ષણ થાય, પછી એના દોષો દેખાય એટલે થાય ઓહો ઓહો, એની નિંદા થાય. ધિક્કાર હો મને, હું કામમાં સપડાયો, ધિક્કાર હો મને, હું ક્રોધમાં લપટાયો. અને ત્યારે જે વિશુદ્ધ ભાવ ઊભો થાય એટલે જીવ આલોચના માટે પ્રેરાય. સમજણ પડે છે આખો માર્ગ? વગર નિંદાએ કરેલી આલોચના એ વગર ભૂખે ખાધેલા અન્ન જેવું છે. ભૂખ વગર ખાવ તો ભાવે? આમ એકદમ પેટ ભરીને જમી ગયા હો કે ભાઈ દોસ્તારના ઘરે બહુ આગ્રહ થાય, ખાવું પડે પણ ખાય નહીં. અહીંયા મારા સાહેબ બહુ પ્રેરણા કરે, આલોચના કરો, આલોચના કરો. અને પછી આપણે આલોચના કરીએ એ આલોચના અને આપણને અંદરથી નિરીક્ષણ કરતા નિંદા ઊભી થાય કે કેટલા દોષો સેવ્યા છે, કેવા પાપો આચર્યા છે. ખરેખર કહું છું કે આ નિંદાનો અવગુણ અને એમાંય સૌથી મોટા 3 દોષો કદાચ આપણે વિચારી શકીએ. એક તો કોઈના ઉપર કરેલો વિશ્વાસઘાત, એટલો ભયંકર પાપ કે કોઈએ આપણા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો, એનો ઘાત કરી નાખ્યો, ક્યારે પણ જિંદગીમાં કરવા જેવું નથી અને થઈ ચૂક્યું હોય તો એનું પ્રાયશ્ચિત લઈએ. બીજા નંબરમાં વિશ્વાસઘાતમાં શું આવે? વિશ્વાસઘાતમાં શું આવે? તમારા ભરોસે કોઈ એક શેઠ હતા, બહુ ધમધોકાર ધંધો ચાલે અને એને ભરોસે કોઈ માજી હશે, વિધવા થઈ ગયા હશે, મૂડી હતી, મૂડી રાખી ગયા અને એમના ભરોસે, એમના વ્યાજના ભરોસે એમનું ઘર ચાલે. અને એવા તો કેટલા લોકો હતા અને બરોબર શેઠ એકદમ વ્યવસ્થિત હતા, બધી રીતે વેલસેટ હતા પણ લોભ કોનું નામ? ભાઈ વેલસેટ હોય ને એને લોભ ન હોય એવી વાત નથી,
યાદ કરો પીતાંબરદાસ મોચીને એક ઝૂંપડું પણ નથી, એક હાટડી પણ નથી, અને છતાં લોભનો થોપ થઈ ગયો, સંતોષ પ્રગટી ગયો અને અંદરમાંથી આનંદ ઉભરે છે. લોભને સંપત્તિ કેટલી છે એની સાથે કનેક્શન નથી. કંઈ ન હોય ને તોય સંતોષ આવી શકે, અને આખી દુનિયાનું ધન મળી જાય ને તોય સંતોષ આવે, અને શેઠને સંતોષ જ નથી. આટલું બધું છે, કેટલા બિચારા જીવો મારા સહારે ચાલે, બધું ખબર છે, છતાંય બાપાએ હાથ ઉપર કરી દીધા કે ભાઈ હવે હું કોઈને પૈસા આપવાનો નથી. કોણ શું કરે? આ છે વિશ્વાસઘાત. જેનું ગુજરાન આપણા થકી ચાલે છે અને હાથ ઉપર કરી દેવા, અરે આપણા ધંધા ખાતર બિચારા ગરીબોને પેટે લાત મારવી. હું તો કહું જૈનત્વ ઉપર કલંક આપણે ચડાવી દીધું. જૈન થઈને આવું એક કીડીને બચાવવાનું કામ કરો ને પંચેન્દ્રિય જીવો પર આવી હાલત કરવાની. અંદર રજોહરણ રહ્યું એનું મતલબ શું? આપણે કહીએ ને શ્રાવક કોને કહેવાય? જેના હૃદયમાં રજોહરણ હોય એને શ્રાવક કહેવાય. આ રજોહરણ નરમ છે, કેવું છે? આજે મને આમ પહોંચતું હતું ને ત્યારે થયું ભગવાને કેવું અદ્ભુત ઉપકરણ આપ્યું છે કે કોઈ પણ જીવને નરમાશથી સાઈડમાં લઈ જાય. અને પછી કહ્યું શ્રાવકના હૃદયમાં રજોહરણ હોય એનો મતલબ શું? કે શ્રાવકનું હૃદય આ રજોહરણની રસી જેટલું કોમળ થઈ જાય. કોઈ જીવ ક્યાંય બિચારો રીબાતો હોય અને શ્રાવકને એમ થાય કે ના છીનવી લો, પોસિબલ જ નથી. વિશ્વાસઘાત. નંબર 2, ઉપકારીઓ ઉપર અપકાર. આપણા જીવનને આગળ લાવવામાં જેને ઉપકાર કર્યા એના ઉપર અપકાર કરીએ. આ બે બાબત, વિશ્વાસઘાત અને ઉપકારી ઉપકાર, પ્રભુ ઉપર ઘટે. પ્રભુએ અનંત ઉપકાર કર્યા અને પ્રભુ આપણા ઉપર વિશ્વાસ હતો એટલે જૈનકુળ કે આ જીવ તરી જશે, આ જીવ સંયમ માર્ગે આગળ વધશે અને કંઈક સાધના કરશે. અને જો આપણે બધું કરવા છતાં અંદરથી ખાલી રહી જઈએ, બોલો પ્રભુ ઉપર આપણે શું કરીએ છીએ? પૂજા કરી જઈએ એટલે એમનો ઉપકારનો ઋણ ચૂકવાઈ જાય. સિદ્ધ ભગવંતોએ નિગોદમાંથી બહાર કાઢ્યા. જ્યાં સુધી સિદ્ધ ન થઈએ ને ત્યાં સુધી એ સિદ્ધ ભગવંતનો ઉપકાર છે. બસ આપણે અંતરમાં નિરીક્ષણ કરતા થઈએ કયા દોષો કઈ રીતે નડે છે. અને એક બહુ સરસ મજાનું આવે છે. એક બાબા હતા, એને એની છડી હાથમાં આવી, સાધના કરે, છડી હાથમાં આવે, સામે રાખે ને બધાના દોષો દેખાઈ જાય. અને શિષ્ય કીધું ઓહો આવી જાદુઈ છડી, મને જોઈએ. ગુરુ કે ભાઈ શાંતિ રાખ, તારી હજી યોગ્યતા નથી. શું કે હજી યોગ્ય નહીં લેતો. અને શિષ્ય માન્યો નહીં, એને લઈ લીધી છડી. અને શું કર્યું? બોલો આપણને આવી છડી મળે તો શું કરીએ? બોલો જલ્દી બોલો, ટાઈમ ઓછો છે આપણી પાસે. પહેલા તો ગુરુ ઉપર મૂકી. અહીંયા ક્રોધની આગ પડે છે, અહીંયા માનનો પર્વત, નાના હતા પણ હતા. ગુરુ સતમસ્ત હોય અને લોભ માયા બધું દેખાયું. અને પછી તો ભાઈ સાહેબ ભાગી ગયા કે આવા ગુરુને હું શું કરું? દોષવાળા ગુરુ ભાગ્યો. જ્યાં જાય ત્યાં સામે આમ છડી ધર્યા કરે. અને ફરતો બહુ માર ખાધી હશે એટલે પાછો ગુરુ પાસે આવ્યો. કંઈક સદબુદ્ધિ આવી, ગુરુએ કંઈક ઉપદેશ આપ્યો. પછી એક દિવસ શું થયું? બધા ઉપર રાખાતી છડી એને પોતા પાસે રાખી. મને દેખાયો અરે ક્રોધનો તો દાવાનળ, ક્રોધ દાવાનળ થી બળું રે, માન ગિરીન્દ્રનો ત્રાસ રે, નાથ ભવ હેતુ નસળ. સાહેબજીએ સ્તવનોમાં શું ભાવો ભર્યા છે ને, ગાઈએ તો ખબર પડે. અને અંદરમાં હું આટલો બધો બળી રહ્યો છું, મારે તો કોઈ હિસાબ નથી. આ ડુંગર, માનનું ડુંગર ક્યાં પહોંચી ગયો? માયાની જાળીઓ તો અંદરમાં એટલી બધી છે કે પોતાનું સ્વરૂપ પણ હું જોઈ શકતો નથી. બોલો જાદુઈ છડી આજે ઉત્તરાધે સૂત્ર આપણને આપે છે. બોલો જોઈએ છે? પહેલા કહું છું જોઈએ છે? આંખે ના તો પાડો. એક શરતે આપું, જોઈ શકો તો પોતાના જોજો અને ન જોઈ શકો તો કોઈના ઉપર જોજો. અને અહીંયા પહેલા નંબરમાં વિશ્વાસઘાત, બીજા નંબરમાં ઉપકારીઓ ઉપર અપકાર, અને ત્રીજા નંબરની સૌથી મોટી ભૂલ અને સૌથી ભૂલોનું મૂળ આત્મવિસ્મરણ. પોતાને જ ભૂલી ગયા. આ દુનિયાનું બધું સાચવ્યું પણ પોતાનું શું સાચવ્યું? ભૂલી ગયા. પોતાને, આત્માને, પોતાને ભૂલી ગયા. આનાથી મોટી કોઈ ભૂલો નથી. અંદરમાં દ્રષ્ટિ કરીએ, રોજ કેલ્ક્યુલેશન માંડીએ કે આજે કાલ કરતા કયો દોષ ઓછો થયો, લક્ષ્ય બાંધીએ હવે મારે દોષ ઓછો કરવો છે. અંદરમાં નિરીક્ષણ કરીએ ઓછો થયો કે નહીં, અને એ દ્વારા આત્મનિંદા પેદા કરી અને આલોચના દ્વારા શુદ્ધ થઈએ. એ જ મંગલ ભાવના પ્રભુ પાસે રાખીએ. કરશો ભાઈ, છડી આપું
અરે બોલો ને, આ તો બોલતા નથી. બોલો આપું છડી. આજથી શરૂ કરજો, રાખજો અને અંતર નિરીક્ષણ કરજો. જીરાજના વિરુદ્ધ બોલાયું કારણ અરિહંત 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 મલ્લીનાથ 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 મહાવીર સ્વામી 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 ગૌતમ 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 સ્વામી ગુરુદેવ 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 ઓમ ઐં નમઃ 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 ઓમ રીમ નમો નાણસ 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 ઓમ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપાય નમઃ કલ્યાણ પાદ પારામમ સુત ગંગા હિમાચલમ વિશ્વંભુજ રવિમ દેવમ વંદે શ્રીનાથ નંદનમ પદે પદે નિધાનાની યોજને રસકૂપિકા ભાગ્યહીના ન પશ્યંતિ બહુરત્ન વસુંધરા. સિક્કાની બે બાજુ હોય, એક કાટ ને બીજી છાપ, બરોબર ને? તો અત્યારે આપણે વિશે સાંભળ્યો પોતાના આત્મનિંદા, આત્માની નહીં, આત્મા પોતાના રહેલા દોષોની નિંદા અને ગઢા અને આલોચના કરવાની છે. તો બીજી બાજુ સ્વદોષ દર્શન અને પોતાના દોષોની નિંદા, અને બીજી બાજુ સુકારી બીજાના ગુણોની કરવાની, અનુમોદના પણ કરવાની અને અવસરને ઉચિત ક્યારેક પ્રશંસા પણ કરવાની. અનુમોદના અને પ્રશંસામાં શું તફાવત? કોઈ કહેશો પ્રશંસા શેનાથી થાય? વાણી દ્વારા થાય. અનુમોદના હાર્ટ હૃદયમાં થાય, આટલી મૌનપૂર્વક પણ થઈ શકે. તો બંને કરવાની, અનુમોદના પણ કરવાની બીજાની અને અવસરને ઉચિત પ્રશંસા પણ કરવાની, જેથી બીજાને પણ એ વધુ ને વધુ સારા કાર્યો કરવામાં અને સદગુણો કેળવવામાં પ્રોત્સાહન મળે. અને જ્યાં હૃદયપૂર્વક અનુમોદના અને પ્રશંસા કરીએ એટલે એ ગુણો, જેની અનુમોદના કરીએ એ ગુણો આપણા પોતાના જીવનમાં પણ આવવા લાગી જાય. એટલે અમૃતવેલની સજ્જાયમાં ભવપાદેશ યશો વિજયજી મહારાજ શું કહે છે કે થોડલો પણ ગુણ પરતણો સાંભળી હર્ષ મન આણરે, દોષ લવ પણ નિજ દેખતા નિર્ગુણ નિજ આત્મા જાણ રે, ચેતન જ્ઞાન અજવાળીએ. થોડલો પણ ગુણ પરતણો, પર એટલે બીજા જીવ, એનો થોડો પણ નાનકડો પણ ગુણ જુઓ, રાઈ જેટલો પણ સાંભળો તો હર્ષ મન આ રાજીના રેડ થવું, વાહ કમાલ છે, ધન્ય છે ખરેખરને. દોષો તો પનામાં નથી, અનાદિકાળથી જીવોને કારણે દોષોથી તો ઘેરાયેલો છે, એમાં આટલો પણ ગુણ દેખાયો તો બહુ રાજી થવું. અને બીજી બાજુ दोष लव पण निज देखता, चलो हिंदी में बोलता हूँ, उसका कारण बाद में बताऊंगा. हाँ, दोष लव पण निज देखता, अपने में लव माने थोड़ा, LOVE लव नहीं हमारा. हाँ, या लव माने थोड़ा सा भी अपने में दोष जब तक दिख रहा है तब तक अपने को निर्गुण निज आत्मा जान, अपने को अपनी आत्मा को निर्गुणी मानना बिल्कुल.
99% गुण है, 100 में से 99 गुण है, एक छोटा सा भी अवगुण, कोई दोष अपने में जब तक विद्यमान है तब तक ज्ञानी कहते हैं आप ज्ञान से बेचा नहीं। जब तक वो दोष भूल से नाश न हो, तब जब तक वितराग दशा केवल ज्ञान दशा प्राप्त न हो, तब तक आप भरोसे रहना नहीं। कब वो छोटा सा दोष की चिंगारी वो दावानंद का स्वरूप लेकर के हमारे सारे 99 सभी गुणों को भस्मीभूत करने की कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सब तक संपूर्ण निर्दोष न बन सके तब तक हमें शांति से बैठना नहीं है। पुरुषार्थ दोष नाश के लिए दुष्ट गढ़ा अथवा भव आलोचना, पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रतिक्रमा इत्यादि के द्वारा दोषों को नाश करते रहना चाहिए। और जो जीव अपने परिचय में आ रहे हैं सभी में कुछ न कुछ तो गुण है, गुण रहित एक भी जीव नहीं होता है। इसका कारण क्या है? हमारे असंख्य आत्मप्रदेश है ना, उसमें से कितने आत्मप्रदेश कर्म रहित होते हैं, हमेशा कर्म रहित होते हैं। 8 कर्म प्रदेश ऐसे आत्मप्रदेश जिसके ऊपर कभी भी कर्म लगा नहीं है। अव्यवहार राशि में थे निगोर में तभी भी वो 8 आत्मप्रदेश कर्म रहित थे। कैसा भी कोई भारी कर्मी पापी या अभव्य जीव का न हो, उसके भी 8 आत्मप्रदेश तो कर्म रहित होते हैं। पंकज भाई क्या बोलते हैं? 8 आत्मप्रदेशों क्या बोलते हैं मालूम है? 8 रुचक प्रदेश बोलते हैं, रुचक प्रदेश। तो इसलिए कितना भी हो, कोई नामचीन बूढ़ा हो, एकदम ऐसा भी हो, उसमें भी हृदय के कोई कोने में मानवता का कोई छोटा सा भी गुण रहा हुआ है, उस गुण को प्रोत्साहित करने वाला चाहिए। तो आज का कितना भी शैतान वो भी कल संत बन सकता है। अंग्रेजी में वाक्य आता है एवरी सेंट हैज हिज पास्ट। आगे आगे बोलिए आप, आधा वाक्य में बोला हेलो मैं किसी को, एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी मैन हैज हिज फ्यूचर। कितना भी संत हो, आज संत है भले, लेकिन उसका भी भूतकाल शैतान इस भाव में नहीं तो अगले किसी भाव में हो सकता है। कभी न कभी आत्मा एकदम सारे कितने अवगुणों से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कोई सत्संग में आया, जिनवाणी की सुनी और टर्निंग पॉइंट आया, तो आज शैतान बीट करके संत बन गया है, मुनि में से मुनि बन गया है, दृढ़ जैसे कई दृष्टांत आते हैं। और इसी प्रकार हमारे लिए आश्वासन है कि एवरी मैन, हर एक आदमी चाहे कितना भी घिरा हुआ आज कितना भी पापिष्ट हो, लेकिन उसका भी कोई उज्जवल भविष्य, फ्यूचर हमारे भविष्य उज्जवल संत जैसा हो सकता है अगर वो सत्संग करे, पुरुषार्थ करे तो, और दूसरे को गुणों को देखने का अभ्यास करे। इसीलिए हमें संकल्प करना है हम सभी के हम गुण देखेंगे और उसकी अनुमोदना करेंगे, अवसर से अवसर की उचित प्रशंसा भी करेंगे। तो पिछले कितने दिनों से हम ऐसे ऐसी आत्माओं के गुणों की अनुमोदना कर रहे हैं गौरत्ना वसुंधरा के माध्यम से, क्योंकि ये जन्म से जैन नहीं है और फिर भी आज हमारे से भी कैसे सवाया जैन, विशेष रूप से जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन सा दृष्टांत देखा बोलो, याद है? भूल गए नाम भी, बनमाली दास भाव से अहमदाबाद के यावो जीव ठाम चौबियार अवध काशना करीब करीब 39-45 साल तक जिन्होंने निभाया, स्वयं रसोई करते 2-3 जगह से, कितने सारे और भी गुण थे। फिर दूसरे नंबर पे हमने कौन सा दृष्टांत दिया था? नहीं बोल रही भाइयों में से आवाज कम आ रही है, जोर से बोलो। रामचंद्र भाई दरबार, जिन्होंने 28 साल की भर युवावस्था में सजोड़े आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया और उसका अनिषुद्ध पालन करने के लिए उपाश्रय में सोते भोजन भी एक टाइम उपाश्रय मंगा लेते, और जब तक दीक्षा न ले सके तब तक तमाम हरी सब्जी का त्याग और द्विदल में भी केवल मूंग के सिवाय कोई कठोर यानी द्विदल का भी उपयोग नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा निभा रहे हैं जो आप भी शायद हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों से हमारा परिचय संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन संभव है होगी तो हमारी जैसी उम्र उनकी होगी 70 से 72 साल की ऊपर होगी करीब। और देखो आप, और तीसरा दृष्टांत कौन सा लिया था हमने? पीताम्बर दास मोची, कौन से गांव का? हाँ, कौन से गांव का? लखतर का। हाँ, जिसकी क्या विशेषता थी? कौन सा विशिष्ट गुण था उसमें? 2 गुण लेते, तो उसको व्यसन था बड़ा। कौन सा व्यसन था? सत्संग करने का। अपने सारे कार्य छोड़ करके सत्संग का मौका मिले तो वो घंटों तक उपास नहीं रहता था। और दूसरा था संतोष, जिसमें मनी ऑर्डर भेजा गया तो भी लिया नहीं, मनी ऑर्डर भी रिबाउंड हुआ, तुम्हारा चेक कभी कभी गड़बड़ होती है तो
वापिस लौटता है। इस प्रकार से मनोदंड भी उसने लिया नहीं। और बहुमान के लिए संघ ने अहमदाबाद जैसे बड़े संघ ने निमंत्रण भेजा लेटर पैड के ऊपर, जो भी वो आया नहीं। मेरे में क्या ऐसे गुण है कि जो संघ मेरा बहुमान करे, इतना निष्प्रिय फिर अभिमानी। और अभी मैं पत्र लिख नहीं पाया हूँ, समयाभाव के कारण से थोड़ा लिखेंगे उनको पत्र, आपकी अनुमोदना भी लिखेंगे। लेकिन आप सभी के हृदय में जो ऐसे गुणवान आत्माओं के प्रति सद्भाव है ना, उसी से जो हमारे संत का पुण्य बढ़ा और कुदरत ने हमारे बीच में आज ऐसे विशिष्ट पुण्यात्मा को भेजा है। तो जन्म से चैन नहीं है, लेकिन आचरण से शायद हमारे में ऐसे गुण नहीं होंगे। ऐसे गुण उनके जीवन में, उनके परिवार में है। इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि वो गुजराती नहीं समझते होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। उनका परिचय और अच्छा उसका दर्शन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा परिचय समझ लेंगे। तो व्यवसाय से वो एक फोटोग्राफर हैं। और एक बार फोटोग्राफर अक्सर तो शादी विवाह में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी धार्मिक प्रसंगों में भी उनको मौका मिलता है। तो किसी की दीक्षा थी मलाड में, मुंबई मलाड में दीक्षा प्रसंग के अंदर उनको फोटोग्राफी के लिए बुलाया गया, निमंत्रण लिया गया। और वो गए थे, स्वयं भी गए थे। और वो दीक्षा के दृश्य जो देखे, वो देखते देखते फोटोग्राफी करते करते उनके जीवन में उनकी छवि भीतर में, हृदय में छवि बस गई। और फिर तो आचार्य भगवान तीर्थ भद्र स्वरूप आचार्य भगवान सागर समुदाय के बहुत शांत मूर्ति, बहुत गुणवान है, विद्वान भी है। अभी दक्षिण भारत में अगला चातुर्मास उनका मुंबई में गोरेगांव में होने वाला है। उनकी निश्रा में यह दीक्षा का प्रसंग था। तो आचार्य भगवान काफ़ी संपर्क हुआ, सत्संग किया। और ये सत्संग के प्रभाव से जीवन में एकदम टर्निंग पॉइंट ऐसा आ गया कि धीरे धीरे उन्होंने आज हमारे जीवन में हमारी आप बैठे हैं, उसमें से भी हो सकता है कितने तो ऐसी प्रतिज्ञा है जी कि जिंदगी में रात्रि भोजन नहीं करना, प्रतिज्ञा है चार, लेकिन बहुत थोड़े हैं। वास्तव में तो हमारा जैन कुल का ऐसा आचार था कि शायद ही कोई रात्रि भोजन करते ही नहीं थे। और दूसरा कौन सा महापाप है हमारे जीवन में आजकल घुस गया है, जो नहीं होना चाहिए, जमीन का भक्षण, जिसमें अनंत आत्माएं होती है, सोई की नोक से भी सूक्ष्मतम ऐसे एक शरीर में अनंत आत्माएं होती हैं। ऐसा आलू, प्याज, लहसुन, गज्जर, मूली वगैरह कई प्रकार के अदरक, ये सब अनंत काय जिसको कहते हैं, इसका भक्षण सुनते भी है व्याख्यान में, फिर भी छूटता नहीं है। और ऐसे भी आत्माएं होती है, एक बार सुना इतने जीव की हिंसा होती है। एक पूरा आलू खाएंगे या लहसुन खाएंगे या प्याज खाएंगे, कितने 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 जीवों की हिंसा होती है। भगवान को प्रश्न पूछा जाए, किसी भी भगवान को कभी भी, आज महावीर स्वामी को किसी ने पूछा हो, श्रीमंदिर साहब कोई पूछे, विश्व के भगवान को कोई प्रश्न किसी ने किया हो, या अनंत काल पहले किसी ने प्रश्न किया हो, अथवा अनंत काल के बाद में जो तीर्थंकर होंगे उनको कोई प्रश्न पूछे, तो सब तीर्थंकर में जवाब हमेशा एक ही आएगा। ऐसा बहुत कम बोलता है। कभी भी प्रश्न पूछो कि भगवान आज तक में कितने जीव मोक्ष में गए हैं, हर एक तीर्थंकर एक ही जवाब देंगे। अनंत काल पहले के भी, अनंत काल बाद के भी तीर्थंकर एक ही जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? हाँ, इक्कस निगोयस अनंत भागो सिद्धिगो, एक निगोद का अनंतवा हिस्सा अभी तक मोक्ष में गया है। वैसे तो हम सुनते हैं कि कहाँ करे 45 लाख योजन प्रमाण जो 2.5 द्वीप है ना, जम्बू द्वीप भी जिसमें है, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप, घातकी खंड है क्या, घातकी खंड, और तीसरा आधा पुष्कर द्वीप, पुष्कराल 2.5 द्वीप। इसका कितना प्रमाण है? लंबाई चौड़ाई कितनी है? 45 लाख योजन की। सिद्धशिला की भी कितनी है लंबाई चौड़ाई? 45 लाख योजन की। तो सिद्धशिला के ऊपर इतनी भी जगह बाकी खाली नहीं है कि जहाँ अनंत सिद्ध एक दूसरे में घुल मिल करके नहीं रहे हुए हैं। आत्मा रूपी है, तो एक ही स्थान पे अनंत आत्माएं भी एक साथ रह सकती हैं। तो 45 लाख योजन, और योजन माने कितने मील लेने का? 3600 मील असली मात्रा। तो इतनी विशाल सिद्धशिला में इतनी सोई की नौक जितनी जगह बाकी नहीं है कि जहाँ अनंत सिद्ध न रहे हुए हों। लेकिन वो सारे सिद्ध मिलकर भी कितने, एक निगोज में जो जीव है ना, अनंतानंत, उसका अनंतवा हिस्सा, इतने जीव अभी तक मोक्ष में गए हैं। तो इसका इस ऊपर से विचार करो, एक निगोज में कितने जीव होंगे। निगोज मानिए आप जो अनुकूल हमारे जमीन का उसका सोई की नोक से क्या आती है कि सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सके, इतने सूक्ष्म एकदम शरीर में अनंत आत्माएं होते हैं। तो हम
क्षणिक स्वाद के लिए ये अनंत आनंद जीवों का भक्षण करेंगे जमीन करके खा करके, तो हमारी दशा क्या होगी उसका चिंता नहीं करते हैं। आसक्ति वहाँ उत्पत्ति होती है। दूसरे एक बार जो गए जमीन करके वगैरह अनंत काय में गए, निगोद में गए ना, फिर उसमें से बाहर निकलना बहुत बड़ा कठिन होता है। शायद अनंत भाव भी हो सकते हैं, अनंत काल बीत सकता है, उसके बाद वापिस उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। इतना सुनने के बावजूद भी हमारे पेट का पानी भी शायद कई बार नहीं हिलता है, इधर से सुन करके इधर से निकाल लेते हैं। लेकिन जो हलुकर्मी लघुकर्मी आत्मा होते हैं, निकट मोक्षगामी आत्मा होते हैं, एक बार सुनते हैं कहाँ को अरे इतनी हिंसा होती है, और अज्ञान अवस्था में मैंने कितनी ये सब हिंसा कर ली है भगवान, मैं कैसे छूटूंगा, वो प्रायश्चित लेते हैं और फिर प्रतिज्ञा ले लेते हैं अभी जिंदगी में, शेष जिंदगी में मैं जमीन का भक्षण नहीं करूंगा अथवा नहीं करूंगी। और एक दीपक प्रज्वलित होता है, उसमें से कितने दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, धीरे धीरे परिवार के ऊपर रंग लग जाता है। उनकी धर्म पत्नी और 3 बेटियां हैं, 5 जन जमीन तन का त्याग, रात्रि भोजन का भी त्याग। देखिए भगवान ने कोई वैद्य होता है ना, बीमारी के लिए दवाई देता है और साथ में और क्या बोलता है, सलाह क्या देता है, चरी परहेज ही पालना है आपको, माने कि ये तीखा मसाले तेल वाला खट्टा ये सब नहीं खाना है, बरोबर। अगर वो परहेजी का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो दवाई असर नहीं करेगी, शायद ज़्यादा रोग बढ़ जाता है। इसीलिए हम जो करते हैं सामायिक करते हैं, समझो भगवान का दर्शन करते हैं, नवकार मंत्र का जप करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, वो सब औषधि के स्थान पर है। हाँ, वो औषधि कब, उससे लाभ कब होगा, हमारा भाव आरोग्य की प्राप्ति कब होगी, कि जब हम ये जो त्याज्य है, जो जमीन कर रात्रि भोजन वगैरह वगैरह निंदा पर निंदा, स्व निंदा नहीं पर निंदा, ये जो है उसका त्याग नहीं करेंगे तो धीरे औषधि काम कैसे करेगी। हाँ, आपको सर्दी बहुत हुई है, बुखार आता है और फ्रेंड आकर के बोलता है चलो कश्मीर, टिकट मैं निकाल दूंगा, जाएंगे क्या? हाँ? हाँ, समझते हैं कि वो बढ़ जाएगा, ठीक, और दवाई भी लेते होंगे भले, लेकिन फिर ऐसे स्थानों में जाएंगे तो रोग मिटेगा नहीं। इसी प्रकार से एक और हम आराधना रूपी औषधि का सेवन करते हैं और दूसरी ओर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हम आचरण करते हैं तो हमारा भव रोग और भाव रोग वो मिटेगा नहीं, भाव आरोग्य की प्राप्ति जल्दी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये त्याज्य है, उसका त्याग करने के लिए भी संकल्पबद्ध होना चाहिए, तो ही फिर आराधना रूपी औषधि से हमें फायदा हो सकेगा। तो त्याग पहले किया, जमीन तन का त्याग, रात्रि भोजन वगैरह का त्याग किया और साथ में पॉजिटिव औषधि के रूप में क्या शुरू किया, वर्धमान आंबिल तप की नींव डाली, वर्धमान आंबिल तप का पाया खड़ा जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो प्रारंभ किया। देखते ही देखते 10 होली भी हो गई और आज से यहाँ से 11वीं होली का मंगल प्रारंभ भी कर दिया है। देखा उन्होंने, यहाँ हमारे दिनेश भाई 20वीं होली कर रहे हैं, डोंबिवली से आए हुए हैं, हमारे पंकज भाई दहीसर से आए हुए हैं, उनकी भी कितनी होली चल रही है, 27 27 धूम 27 नक्षत्र आकाश में, तो 27वीं होली इनकी भी चल रही है। और औषध लिया 2 रात्रि का और 1 दिन का ऐसे औषध लिया, तो ये और साधु भगवान तीनों की होली चल रही है। ये सब संग ऐसा रंग लेकर इंटरनेट में भाग जम गए, चलो आज से मैं होली शुरू कर दूँ, 11वीं होली। शायद घर से निकले होंगे जब कल आ चुके यहाँ पर, और शाम को प्रतिक्रमण भी किया, सुबह भी प्रतिक्रमण किया, भगवान की पूजा की, समूह हमारे साथ समूह में चैत्य वदन भी किया और अब जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, अपना वृंदा को इतने समय के लिए गौण कर दिया। तो रात को भी यही सोए थे, तो ऐसे आत्मा हमारे बीच में आज हैं। और इतना ही नहीं, हम अगले साल इसी साल हम शेष काल में नारा सोपारा वेस्ट में 1 महीना रुके थे, मुनि भगवंतों के शास्त्रों के योगोद्वहन चालू थे। उससे हमारा संत की बहुत आग्रह भरी विनती थी, महाराज साहब हमारे यहाँ चतुर्मास कभी कभार होता है, इसलिए कृपा करके आप स्थिरता रखिए कुछ दिन के लिए। और 1 महीना करीब हमने वहाँ स्थिरता की थी। उस वक्त भी 2 टाइम व्याख्यान, सुबह व्याख्यान, दोपहर भाषण, दोनों टाइम वो आते थे। सुबह तो परिवार के साथ विद फैमिली, सारी का धर्मपत्नी भी आती थी, बच्चियाँ भी आती थी। और बच्चियों के नाम बेटियों के कैसे हैं, एक का नाम है मुक्ति, दूसरी का नाम है भक्ति, ट्विंकल पिंक ऐसा कुछ नाम नहीं रखा है, नाम रखा है भक्ति और मुक्ति। फिर क्या चाहिए जीवन में, भक्ति आती है देव गुरु की, तो मुक्ति अपने आप खींच करके वो चली आती है। और तीसरी का नाम जरा मैं भूल गया हूँ, क्या नाम है तीसरी का नाम, क्या था, क्या नाम, बाद में जानेंगे। चलो, अदिति, अदिति माने सूर्य की माता, हिंदू पुराणों के मुताबिक सूर्य को आदित्य कहते हैं, क्योंकि अदिति का पुत्र है इसलिए आदित्य।
कहते हैं। तो ऐसे 3 नाम भी कितने अच्छे हैं और गुणवान भी ऐसे ही हैं। हाँ, एक बार तो 500 ने मिलकर के आमंत्रित किया आपने। आपके परिवार ऐसा कभी नहीं आया है आपके परिवार में जितने भी 3, 4, 5 व्यक्ति हों सभी ने आमंत्रित किया हो। उसमें भी आपके कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों उन्होंने भी आमंत्रित किया हो आपके साथ में। ऐसे कितने परिवार यहाँ हैं एक दिन के लिए भी। अच्छा, धन्यवाद है अपने वल्लभ भाई, हर वो बेटा आता है। हाँ, और सगन भाई के परिवार होगा ना ये वर्षिता आमिर की बात करेंगे। अभी प्रेरणा लेना, ये दृष्टांत सुनकर के हमें कुछ न कुछ अच्छी प्रेरणा लेनी है। हाँ, और उनके घर में आपको आश्चर्य होगा, वेल सेटल्ड है, से गरीब नहीं है, फोटोग्राफर है, अच्छी आमदनी भी है और फिर भी हाँ 15 आदमियों का तो स्टाफ है, उनके हाथ नीचे काम करने वाले हैं। गाने छोटा सा टूट गया नहीं है, अच्छा व्यवस्थित है, सब आमदनी अच्छी है। वो चाहते तो लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन जिनवाणी और सत्संग के प्रभाव से जैसे जैसे समझ आती गई कि भाई एक तो आत्मा की टीवी, आप कहते हैं टीवी, तो आत्मा के लिए टीवी माने क्षय रोग जिसको बोलते हैं, आत्मा के गुणों को उत्तरोत्तर क्षीण करता है। अपने घर में टीवी तक नहीं बसाया है, बसाया क्या बसाया वो बाद में करता हूँ बात। टीवी और फ्रिज भी नहीं बसाया है। बोला उंगली ऊंची कीजिए, कितने ऐसे घर हैं कि जिसमें घर में टीवी न हो, उंगली ऊंची कीजिए, उठाइए। नहीं है टीवी भाई, धन्यवाद। और भव्य के घर में भी नहीं है, चलो 4-5 उंगलियां उठिए, धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आओ जोगेश्वरी मत बने, हाँ? आओ जोगेश्वरी मत बने। हाँ। और भी प्रेरणा लेना, केवल कोई अनुमोदना नहीं करनी है। बढ़िया गाई जब रीजत दे तो ताली पे ताली, कोई अनुमोदना नहीं करनी है। कहा जाता है नरपति माने राजा किसी के ऊपर रीझता है, खुश हो जाता है तो उसको 1-2 घाव भेंट दे देता है, उसमें से जो आमदनी हो टैक्स की वो उसके लिए उसको भेंट। तो नरपति जब रीजत है दे तो घाव 2 घाव, घावपति गांव का जो सरपंच खुश हो जाता है तो देता है खेत, जमींदार जो होता है पहले के जमाने में, तो 1-2 खेत उसको भेंट दे देता है, जमीन भेंट दे देता है। और खेतपति खेडूत किसान वो जब रीझत है दे तो पाली 2 पाली, पाली એટલે પાટાઈ ની અડાલી કચ્છી में अनाज नापने के लिए जो माप होते थे, वो पाली 2 पाली अनाज किसान भेंट दे देता है। खाली जगह जब रीझत है एक खाली पे खाली जगह पूरो श्रावक नहीं बोला बनिया, आप तो श्रावक हैं। तो बनिया भाई जब रीझत है दे तो ताली पे जारी, कोरी ताली नहीं, सच्ची अनुमोदना हार्डली उसके जीवन में से प्रेरणा लें और कुछ भी थोड़ा सा भी हम जीवन में हासिल करने का प्रयत्न करें। घर सभा भरना, हाँ, और सबको समझाना और दृष्टांत सुनाना है उनको, और चलो अपन भी ऐसा प्रयोग करें। अभी फ्रिज को निकाल देवे, टीवी को निकाल देवे, ऐसा पड़ा है तो कुछ दिन के लिए बिल्कुल कट ऑफ कर देवे, वायर उसका रिफ्यूज कर देवे। टाइम बम एटम बम है वो, उसका वायर फिक्स कर देवे, रिफ्यूज कर देवे। ऐसी प्रेरणा लेनी है सचमुच में तो उसके घर में टीवी भी नहीं है और फ्रिज तक भी नहीं है। तो है क्या? 2 चीज़ें हैं, ये 2 नहीं है और सामने 2 पॉजिटिव हैं। एक तो सिद्धाचल महातीर्थ का बड़ा तीर्थ पट, घर में एंट्री करो सामने दीवार के ऊपर ही वो है सिद्धाचल महातीर्थ का बड़ा पट है। और उसके आगे फिर हमारी प्रेरणा से बीच में भगवान, कौन से बीच में भगवान? थाना तीर्थमंडन, अगाची तीर्थमंडन, बीच में मुनीश्वर स्वामी भगवान, हाँ, उनका बिंब भी उन्होंने अपने घर में विराजमान किया हुआ है। आप में से कितनों के घर में भगवान हैं? छवि नहीं, प्रतिमा होनी चाहिए। कितने के घर में है? सबके घर में है ना? सबके घर में वास्तव में होनी ही चाहिए। और साथ में देखो, आपको कुछ दिन पहले मैंने कुछ कहा था ना कि आपके घर की जो द्वार शाख है उसके ऊपर उसे भगवान होने चाहिए, हीरावल्ला पार्षद भगवान होने चाहिए। और बाद में किसी एक साविका ने अपने अनुभव से हमें बताया कि महाराज शायद अगर वास्तव में शिल्प शास्त्र अथवा तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से दोनों साइड में हो तो और अच्छा है, बाहर की साइड में भी हो। एक कोई जीरावल्ला पार्षद भगवान है, बरोबर है? जीरावल्ला पार्षद भगवान मुल्ला है, कोई भी हो मंदिर में, लेकिन प्रतिष्ठा जब होती है तो घबारे की दीवार के ऊपर क्या लिखा जाता है? ओम ह्रीं श्रीं जीरावल्ला पार्षद रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। इसके साथ में ये इसका स्टैंड भी है, इसमें 2 छिद्र भी है, स्क्रू के द्वारा आप वो लोग जो है इसके वो जॉइंट भी आपके घर के आप करके उसको आपको बराबर जॉइंट करके बिठा करके देंगे। केवल
कीमत कितनी है? केवल 550 रुपये देती है, लेकिन अगर होलसेल में अच्छी संख्या में मंगाएंगे तो फिर 500 रुपये भी समझ, 550 रुपये की बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो ये भगवान हीरावल्लभ पार्श्वनाथ, हाँ, इतनों को चाहिए वास्तव में, हर एक के घर में होने चाहिए। दो साइड में रखो, क्या होगा? डबल तो 1000 रुपये में आ जाएगा। बहुत साइड रखे तो कारण मांग ली अपने को भीतर से भी दर्शन हो, यहाँ घर में हर दिखने में उसको दर्शन हो और बाहर से दर्शन करे सब अच्छे टाणे पण दर्शन। इसीलिए दोनों साइड, जैसे भगवती में प्रवेश रहते हैं तो दोनों तीनों साइड में भगवान होते हैं, चारों साइड होता है, बाकी की दिशा में भी हर दिशा में भगवान होते हैं। जहाँ जहाँ नजर मारी ठहरे यानी भरी, जहाँ अपनी घर में घूमते फिरते भी भगवान के ऊपर नजर जाएगी। बाहर से एंट्री करके आप करें अथवा दूसरा कोई भी घर में आता है तो पहले भगवान दिखते हैं। कोई अज्ञात साधु साधु भगवत आ जाए भूतरी बोलने के लिए, पता चल जाए जैन घर है, चलो भाई, क्योंकि घर के दरवाजे बाहर चल ब्लॉक के करीब करीब बंद रहते हैं। बाहर स्टिकर लगाना चाहिए, जैनम जयंती शास्त्रम अष्टमंडली की पट्टी भी होनी चाहिए, उससे भी पता चले कि ये जैन परिवार का घर है, बराबर है। और साथ में अगर ये हुई होए तो विघ्न विनाशक है ये हीरावल्लभ पार्श्वनाथ भगवान विशेष प्रकार से। तो जरूर मैं चाहता हूँ नाम लिखा देना जरा ऑफिस में, बरोबर। तो इस प्रकार से अपन होलसेल में हरचंद भाई के पास नाम लिखा देना, अथवा श्राविकाओं में कौन लिखेंगे? प्रीति बहन जो भी मुझे भी लिख देना, और श्रावक लोग हरचंद भाई के नाम लिखा देना। तो हाँ, कितने चाहिए? 2 चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, 2 घर हो अलग अलग, उसमें जितने आपको चाहिए इस हिसाब से आप नाम लिखा देना। तो थोड़े दिनों में फिर वो आ जाएंगे। तो क्या बात चलती है? मुनि स्वामी भगवान का गृह मंदिर भी परम घर में विराजमान किया हुआ है, और सिद्धाचल का बड़ा एक कट्टरी एकदम आकर्षक घर में विराजमान किया हुआ है। और आप में से चैत्य वंदन की विधि कितनों को आती है? थोड़ों को आती होगी, बाकी ऐसे भी भाग्यशाली होंगे, भाग्यशाली कि जिनको शायद इसकार मुठिया भी शायद गुरु वंदन विधि भी छोटी सी तो है, वो भी शायद नहीं होती होगी। कई बार ऐसा होता है, व्याख्यान का प्रारंभ होता है ना, हाँ, आप यहाँ तो अच्छी संख्या में आप आ जाते हैं सावक लोग, लेकिन कितने ऐसे संघ भी देखते हैं कि जहाँ श्राविकाएँ आती है शुरुआत में एकदम मंगली के लिए, गुरु वंदन करवाने के लिए शुरुआत में। श्रावक तो 2, 3, 4, 5 अभी होते हैं, और वो भी बोलना है तो तुम बोलो, बोला तुम बोलो, फिर श्राविका को आप बोलो, आप बोलो, फिर श्राविका बुलवाती है। वो हमारे लिए शर्मजनक बात है। हाँ, अभी भगवान का चातुर्मास हो तो पुरुष प्रधान धर्म कहा जाता है ना अपना, तो श्रावकों को बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी गुरु वंदन विधि तक भी नहीं आती है। इतनी शोचनीय बात है। अरे कितनों को नौकार मंत्र वो भी पूरा अथवा शुद्ध नहीं आता है। ऐसी एक घटना हुई है सूरत में, कोई जवान 3-4 युवान थे यार, लग्जरियस नेचर होगा, गए हैं और रात को पिक्चर देखा गया, कुछ भी किया होगा जो, और फिर 12 बजे के आसपास वो जैन धर्मशाला थी, वहाँ एंट्री के लिए प्रयास किया। कहा कि हम जैन लोग हैं, मुंबई से आए हैं, हम जैन लोग हैं, अच्छा नौकार मंत्र बोलो, चलो नौकार मंत्र भी नहीं बोलता है। अच्छी छत्ती घटना बनी हुई है, ऐसे भी बड़े कम होंगे ऐसे, लेकिन होते हैं कभी कभी। तो हमारी ये कितनी शर्मजनक और शोचनीय बात है। तो ये जो भाग्यशाली हैं, गुरु वंदन विधि भी उनको क्या विधि आती है, और चैत्य वंदन विधि भी आती है। इतना नहीं हर रोज पूजा करते हैं, इतना नहीं, वो रहते हैं नाला सोपारा वेस्ट में, लेकिन हर रोज 5 बजे कहाँ पहुँच जाते हैं? आगासी तीर्थ में, वहाँ भगवान का अभिषेक होता है और पूजा होती है, जो उसमें वो अच्छी तरह हिस्सा लेते हैं। सुबह 5 बजे आपको यहाँ आना, तो व्याख्यान रखें 5 से 6, 6 से 7 रखेंगे तो 8 से 9 रखा है, 7 से 8 रखेंगे तो कितने आएंगे? 6 से 7 रखेंगे तो कितने आएंगे? ये भाग्यशाली हर रोज नाला सोपारा से 5 बजे आकाशी तीर्थ। आप कभी कभी शनिवार को शायद कोई जाते होंगे, लेकिन ये तो हर रोज जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कई विशेषताएं। और भी कुछ याद आता है? हाँ, छड़ी पालता हुआ संघ, उसमें भी शामिल हुए थे। यहाँ से कहा था संघ था, छड़ी पालते हुए संघ में भी जिन्होंने तीर्थ यात्रा की हुई है, सामायिक भी करते हैं, परिक्रमण भी करते हैं, इतने इतने विशेषताओं से संपन्न ऐसे आपको चलना पड़ेगा, नाला सोपारा जाना पड़ेगा, फिर चलेंगे। ऐसे विशिष्ट धर्मात्मा परिवार, उनका दर्शन करने के लिए हाँ, हमने उनकी विनंती से उनके घर में पगला किया, इतना नहीं गोचरी भी की। ऐसे गुण आप विनंती के महाराज साहब पगला करो, दुकान पे पगला करे, दुकान के पगला नहीं होते हैं, इतना हमें शिष्टा से मालूम नहीं है। घर पे करने की बात अलग बात है, दुकान पे पगला कर अपेक्षा रखने की आग्रह करना चाहिए नहीं। और घर में भी पगला कब करेंगे? ऐसा कुछ
प्राकरण करके दिखाओ तो हमको सामने से भाव होवे कि चलो भाई आपके घर में आना है, पगला करना है। ऐसे गुण विकसित करो अपने जीवन में। दीक्षा हाँ? की तैयार करो। हाँ, टीवी और फ्रिज का त्याग करो कि मेरा से आज से हम टीवी निकाले थे, फिर बोलो कि हम जरूर आएंगे, चलो कितने तैयार होंगे? हाँ, आपका घर कितना वेस्ट में भी होगा जो किसी तो भी आएंगे, चलो कितना तैयार होते हैं टीवी और फ्रिज का त्याग करने के लिए। हाँ, बहुत कठिन लगता है ना, जमीन तक का हमेशा जिंदगी भर के लिए त्याग करने के लिए। दो दिन पहले कैसे भाई भी आए थे, एक संगठन में जो अग्रणी भी हैं। हाँ, और बचपन से केवल आदत पड़ गई है, दोनों टाइम उनको करना चाहिए भोजन में, नहीं छोड़ सकते हैं क्या? तो आपको ये दर्शन करना है ऐसे परिवार का। ऐसे तो मेरी भावना ऐसी भी थी, आज नहीं बोलेंगे, उनको प्रत्यक्ष में बोलेंगे उनको संकोच होता है। हाँ, वो ना ही बोलते हमारे से हमारी तारीफ मत करो, लेकिन जिनको सम्यक दर्शन पाना हो ना, तो वो गुण जहाँ भी थोड़ा सा गुण देखो, अनुमोदना और अवसर की प्रशंसा भी करनी चाहिए। इंद्र महाराजा भी प्रशंसा करते रहते हैं, कोई अच्छा आदमी जब देखते हैं तो ऐसे भाग्यशाली अपने भले अपने बीच में कितने लोग को समझ भी गए होंगे। ढूंढ लेना अभी इधर हैं, इस प्रस्ताव में अभी वो विद्यमान है, और जिन्होंने गुरु बंधन भी इनको करवाया था। चलो बाकी सब जो शुरुआत में आए होंगे उनको पता होगा, लेट कर आए होंगे तो पता नहीं होगा। शुरुआत में आ जाने का, जल्दी आने का ये फायदा। हाँ, चलो इतना इशारा करते हैं। अंजलि को दीजिए ना 5 लोगों को जाके दर्शन देना, और कुछ नहीं। बस दूसरी लाइन में बैठ के विराजमान। वासक से भी जाओ, वासक से भी जाओ। नागेश भाई कुली उसकी उनकी सरनेम है। और इनके पास में विराजमान है पंकज भाई, दही से शाही अपने को दहीन है, मोटा रकड़िया कच्चा। उन्होंने अभी मोटा रकड़िया में हमारी बहन महाराज वीर गुणासी जी, साथ में रोड गुणासी जी, उनका मास कल्प करवाया। तो 3 टाइम प्रवचन सत्संग चलते थे वहाँ, व्याख्यान चलते। और आपने आनंदगंज जी 24 थोड़ी कठिन है समझने में, उनके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में पिछले बहुत दिनों तक अभी रिपीट हो रही है, भी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन पूरा 24 से 24 कवन के ऊपर जिन्होंने विवेचन व्हाट्सएप के माध्यम से या स्वयं सीए हैं। हाँ, और फिर भी अभी तो रिटायर हो गए दहीश्वर संघ में। हमारा कपूरमास हुआ बहुत साल पहले, पहला कपूरमास था। अब आप मंत्री के रूप में भी अच्छी सेवा देते थे और जैन धर्म में बहुत रुचि है, ध्यान भी किया हुआ है। अभी आपने लोगों ने मार्क किया होगा, शुरुआत में गुरु बंधन में समार्चना देते थे, कितना प्रमार्जना 17 संन्यासा बोलते हैं ना, जो हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं, तो वहाँ भी कोई छोटे छोटे जीव जंतु हो सकते हैं कभी। तो प्रत्येक खमाटने में जमीन को पूरे प्रमाण, जो शरीर को आगे पीछे सब प्रमार्जना करके वो शुद्ध खमाटना देते हैं। तो ऐसे आराधक आत्मा, और वो औषध किया था। हाँ, 2 रात और सोनगढ़ बोर्डिंग है, उसमें बहुत साल तक अभी भी मेरे ख्याल है वो मंत्री के रूप में बहुत अच्छी व्यवस्थित सेवा देते हैं। और उनकी भावना है कि हर अष्टमी और पूर्णिमा अमावस्या को वैसे से यहाँ आकर के गुरु भगवान की निष्ठा में क्या करेंगे, औषध करेंगे। हाँ, इनके साथ में हमारे बेटे हैं दिनेश भाई, जो कांडीवली से आए और ओम्बीवली से आए हैं। इसकी वही चल रही है, उनको विधि तो कुछ आती नहीं है, ऐसे जितना वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इनके साथ मिल करके उन्होंने भी कल औषध दिया था और रोज प्रतिक्रमण आदि भी करते हैं। तो अभी आप में से जितने तैयार होते हैं अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या तिथियों में औषध करने के लिए, बाहर से भी बुलाना, पत्रिका में जा रहा खाने वाली है कि भाई जिनको भी अष्टमी वगैरह पर्व तिथि में औषध के लिए आना हो तो यहाँ सगन भाई की ओर से वेलकम। क्यों, बराबर ना? जोगेश्वर की ओर से भाई, तो बाहर से इतने लोग जब आएंगे और स्थानिक में से नंगोरी हंता दिखेंगे, क्या कैसा लगेगा? आता है आपकी प्रतीक्षा बढ़ेगी कि घटेगी, सोचिए आप। ऐसे तो जोगेश्वरी सब की बहुत तारीफ हो रही है, खास करके साधारण भक्ति में बहुत, गुरु भक्ति में बहुत ही उदार यहाँ का संघ है। तो इसी प्रकार से औषध में भी अच्छी संख्या में तैयार होना, परिश्रम में औषध के लिए भी अच्छी संख्या में तैयार, अभी से तैयारी करना। और साथ में अभी आज तो एक है ना, अभी मास धर भी आ रहा है सबसे बरोबर महीना, मास कल्प मास धर, उसके लिए मासिक श्रवण करने के लिए भी अभी से तैयारी करना।
और साथ में अट्ठम कब जो है तारीख 21, 22, 23 श्रावण सुदी चौथ पांचम छठ, जिन्होंने 54वां वर्षी कपिल पूजित का चालू था, ऐसे हमारे तब चक्रवर्ती की शासन शिरोमणि उत्तरगच्छाधिपति के बाद आचार्य भगवान श्रीमद गुणोदय सागर शिव महाराज साहब, आपकी तीसरी पुण्यतिथि अभी आ रही है और उस निमित्त से कच्छ के 52-45 गाँवों में भी नवकार महामंत्र का कार्यक्रम जाप का कार्यक्रम होने वाला है। तो यहाँ पर भी अच्छी संख्या में ठेला होना चाहिए। एक ही परिवार ने लाभ लिया है। भारत भर में अचल संघों में जितने भाग्यशाली अठम करेंगे संघ के सभी का तो प्रभावना द्वारा अनुमोदना करने का लाभ एक ही परिवार अचल संघ के प्रमुख हेमचंद भाई, मैंने उनके क्या नाम पूरा नाम भाई गड़ा, दमयंती भाई गड़ा, पश्चिम मोट नाना रकड़िया, तो उन्होंने पहले अगले साल भी लाभ लिया था, इस साल भी लाभ ले रहे हैं। उनकी भी अनुमोदना करेंगे और अच्छी संख्या में केला यानी अट्ठम करने के लिए तैयार हो जाना, नाम लिखाना और अट्ठम वालों का पालना तो होगा, अत्तर पालना और पालना दोनों यहाँ संघ में होगा। तो अच्छी संख्या में जरूर आप नाम लिखवाना। जिन्हें बोला गया है जिनका अभी 45 का तब चालू है वो भी तेला कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल अनि शीघ्र मोक्ष थाओ, ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो हरिहंताणाम, नमो सीताणाम, नमो आयर्याणाम, नमो उवजायाणाम, नमो लोहे सब साहुणाम, एसो पंचनमुकारो सब पावकपणशरो मंगलानं च सर्वेषां परमं होयि मंगलम्। नमो हरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आयर्याणाम, नमो उवज्जायाणाम, नमो लोहे सब साहुणाम, येषु पंचनमुक्कारो सर्व पावकपणशरो मंगलानं च सर्वेषां परमं होयि मंगलम्। नमो हरिहंताणाम, नमो सीताणाम, नमो आयर्याणाम, नमो उवज्जायाणाम, नमो लोहे सब साहुणाम, येषु पंचनमुक्कारो सब पावकपणशरो मंगलानं च सर्वेषां परमं होयि मंगलम्। नागेश भाई कितने भाग्यशाली है, उनको धर्मपत्नी वाइफ नहीं धर्मपत्नी मिली है, जो हर एक उनके धर्म आराधना में साथ सहकार देती है, अनुमोदना करती है, स्वयं भी करती हैं। नाम भूल गए जरा, वीणा बहन, नाम भी अच्छा है। देखो वीणा बहन, यहाँ पर है कोई वीणा बहन नहीं है? हाँ, तो धर्म की वीणा बजाते हैं, रोज व्याख्यान हो रहा है, वो भी प्रतिदिन पूजा करते हैं और वहाँ ज्यादा सपारा में भी व्याख्यान श्रवण भी नियमित करते हैं। वैसे परिवार में से आप भी सब प्रेरणा ले। गुरुवार जलकिंची यापदे परपदे मत्ते पाणी विना यावचे आलावे सदावचे समासने अंतर्भाषा विभाषा जलकिंची मज्जा विना पनीन सुमम वारंवा तुवे जाणवहम न जाणते शामी नमस्कार जाणते जय इच्छा संदेशा वगैरह कुछ के अंदर पकियो खाव्यो इच्छा खाने पकियो एक प्रकार का अंतर दिशाण पर आ गया जलकिंची यापदे परपदे मत्ते पाणी विना यावचे आलावे सदावचे समासने अंतर्भाषा विभाषा जलकिंची मज्जा विना पनीन सुमम वारंवा तुवे जाणवहम न जाणते शामी नमस्कार वंदे जाणते जय श्री राम संदेशा
खावे विचार खावे पक्षियों एक पकाण पद्धति सड़क पद्धति राजगण जंकिंची आपले पद्धति बत्ते पाणे जने याचे आनावी समाज समाजने अंतर भाषावरी भाषा जंकिंची मध्यम परिणाम सुमंगा वयंगा दुबे नाम न जाने शादी मास्टर मंदिर जान जाय निशी है अजरना शादी मास्टर मंदिर जान जाय निशी है शादी मास्टर मंदिर जान जाय निशी है जिगार सुरा शुभतप शरीर निरावाद स्वशक्ति यात्रा निभो जोगी स्वामी सदाचारी उच्चारण संदेशा और पुत्र देवेंद्र पक्यो कामेउ उच्चारण कामेउ पक्यो एक पकड़ पद्धति चरण मंदिर आयण जंकिंची आवडे पद्धति मध्ये पाणी देण्या देवाचे आराधना जन समाजने अंतर्भाषा विभाषा जंकिंची मंदिर वनिना सुममा वारुपात हे जाना हम न जाने तसे चाली नमस्कार वंदि जान जय श्री राम हे शादी नमाज पढ़ो मंदिर जाने जाए इसकी है मंदिर होता शादी नमाज पढ़ो मंदिर जाने जाए इसकी है मंदिर होता इच्छा सोरा ईश्वर पर शरीर निरावाद सुख शरीर यात्रा निभो जोगी स्वामी सदाचारी हरे राम चाचा प्रति सब रखो दे दे पक्षियों खावे इच्छा खावे पक्षियों एक पकड़ा पद्धति चलो अंदर आ गया जंकिंची आवडे पद्धति मध्ये पाणी देण्या देवाचे आधार सदा चंद्र समाज भाषा जंकिंची मध्य विना परिणाम सुमंगा वायुमा वे जाना हम न जाने तसे शादी मास्टर वंदि जान जाय श्री राम हे शादा महाराज जयलोका शादी मास्टर वंदि जान जाय श्री राम हे शादी मास्टर वंदि जान जाय श्री राम हे इच्छा सोरा ईश्वर तप शरीर निरावाद सुख शरीर यात्रा निभो जोगी स्वामी सदाचारी राजचारण संदेशा और पुत्र देवेंद्र पक्यो खावे विचार खावे पक्यो एक पकड़ पद्धति चरण पद्धति राजगण जंकिंची आवडे पद्धति मध्ये पाणी देण्या देवाचे आराधना समाजने अंतर्भाषा विभाषा जंकिंची मध्यम परिणाम सुमंगा वयंगा दुबे जाना हम न जाने शादी मास्टर वंदि जान जाय श्री राम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम सदानं सर्व धर्माणां जय राम जय की शास्त्र बोल श्री मणिनाथ भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव की जय।